हज़रत मालिक बिन सैस आहा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहाबा से मेराज की रात का किस्सा बयान किया। फरमाया, मैं हतीम में लेटा हुआ था। इतने में एक आने वाला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया। उन्होंने मेरा सीना चीर डाला। हज़रत किरीतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से सुना, वह कहते थे कि यहाँ से यहाँ तक तो मैंने हज़रत जारूद इब्ने अबी सरिया रज़ी अल्लाहु अन्हु से पूछा, जिन्होंने हज़रत अनस से सुना। वह कहते थे कि सीने के सिरे से नाफ तक मेरा दिल निकाला, फिर एक सोने का तख्त लाए जो ईमान से भरा हुआ था, उससे मेरा दिल धोया, फिर अपनी जगह रख दिया गया। उसके बाद एक जानवर लाया गया, सफ़ेद, जो खच्चर से जरा नीचा और गधे से कुछ ऊंचा था। हज़रत जारूद ने हज़रत अनस से पूछा, अबू हमजा, यह जानवर बुराक बिजली की तरह चलने वाला था? उन्होंने कहा, हाँ, वह कदम वह डालता था जहाँ तक उसकी निगाह पहुँचती थी। मैं उस पर सवार किया गया और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझको ले चले, यहाँ तक कि नज़दीक वाले पहले आसमान पर पहुँचा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, दरवाज़ा खोलो। अंदर से पूछा गया, कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं हूँ जिब्राइल। पूछा, तुम्हारे साथ और कौन है? उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, क्या यह बुलाए गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ। तब अंदर वाले फरिश्ते ने कहा, मरहबा, खूब आइए, और दरवाज़ा खोला गया। मैं अंदर गया, देखा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बैठे हैं। हज़रत जिब्राइल ने कहा, यह तुम्हारे बाप आदम है, इनको सलाम कीजिए। मैंने उनको सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। फिर कहने लगे, मरहबा, क्या अच्छा बेटा और क्या अच्छा पैगंबर है। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझको लेकर और ऊपर चढ़े, यहाँ तक कि दूसरे आसमान पर पहुँचे। वह भी कहा, दरवाज़ा खोलो। पूछा, कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं हूँ जिब्राइल। पूछा, तुम्हारे साथ और कौन है? उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, क्या वह बुलाए गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ। उस वक्त अंदर वाला फरिश्ता कहने लगा, मरहबा, खूब आइए। फिर दरवाज़ा खोला गया। मैं अंदर पहुंचा। क्या देखता हूं कि हज़रत हया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों खालाजाद भाई बैठे हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह हया और ईसा है, इनको सलाम कीजिए। मैंने इनको सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझको लेकर ऊपर चढ़े, तीसरे आसमान पर पहुँचे। दरवाज़ा खुलाया। वहाँ भी पूछा गया, कौन है? उन्होंने कहा, जिब्राइल। उसने पूछा, तुम्हारे साथ और कौन है? उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वह बुलाए गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ। अंदर से फरिश्ता कहने, मरहबा, खूब आइए, और दरवाज़ा खोला गया। मैं अंदर पहुंचा। क्या देखता हूं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे हैं। हज़रत जिब्राइल ने कहा, यह यूसुफ पैगंबर है, इनको सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। फिर कहने लगे, मरहबा, क्या अच्छा पैगंबर है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझको लेकर और ऊपर चढ़े, यहाँ तक कि चौथे आसमान पर। वहाँ भी दरवाज़ा खुलवाया। अंदर से पूछा गया, कौन? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिब्राइल। पूछा, तुम्हारे साथ और कौन है? उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, क्या वह बुलाए गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ। कहने लगे, मरहबा, खूब आइए, और दरवाज़ा खुला। मैं अंदर गया तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पैगंबर को देखा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह इदरीस है, इनको सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया।
انہوں نے جواب دیا اور کہنے لگے مرحبا، کیا اچھا بھائی، کیا اچھا پیغمبر ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر اور اوپر چڑھے، یہاں تک کہ 5ویں آسمان پر پہنچے۔ وہاں بھی دروازہ کھلوایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا میں ہوں جبرائیل علیہ السلام، پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا وہاں بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تب تو کہنے لگے مرحبا، خوب آئیے۔ میں اندر پہنچا تو حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہوں نے کہا یہ حضرت ہارون ہے، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، جواب دیا اور کہنے لگے مرحبا، کیا اچھا بھائی، کیا اچھا پیغمبر ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر اور اوپر چڑھے، یہاں تک کہ 6 آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ جواب دیا جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہیں؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا وہاں بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تب کہنے لگے مرحبا، خوب آئیے۔ جب میں اندر پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہنے لگے مرحبا، کیا اچھا بھائی، کیا اچھا پیغمبر ہے۔ جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگے میں اسی لیے روتا ہوں کہ یہ لڑکا دنیا میں میرے بعد پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر اور اوپر چڑھے، 7ویں آسمان پر دروازہ کھلوایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہیں؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تب تو کہنے لگے مرحبا، خوب ہی آئے ہے۔ جب میں اندر پہنچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل نے کہا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہنے لگے مرحبا، کیا اچھا بیٹا ہے، کیا اچھا پیغمبر ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا مجھ کو دکھلائی گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے بیر ہجر بستی کے مٹکوں کے برابر ہے، یعنی بہت بڑے بڑے بیر ہے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا سدرۃ المنتہا ہے، وہاں اس کی جڑ سے 4 نہریں پھوٹتی ہے، 2 تو بند ڈھانپی ہوئی ہے اور 2 کھلی ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام نے یہ کیسی نہریں ہیں؟ انہوں نے کہا بند نہریں تو جنت میں گئی ہے، وہاں بہہ رہی ہے، اور کھلی نہریں دنیا میں نیل اور فرات ہے۔ پھر مجھ کو بیت المعمور دکھایا گیا۔ پھر میرے سامنے ایک پیالہ شراب کا اور ایک پیالہ دودھ کا اور پیالہ شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا، اس کو پی گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ پیالہ کیا ہے؟ اسلام کی فطرت ہے جس پر آپ ہے اور آپ کی امت ہے۔ پھر مجھ پر ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی گئی۔ میں لوٹ کر آیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزرا، انہوں نے پوچھا کہو آپ کو کیا حکم ملا؟ میں نے کہا ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی امت 50 نمازیں ہر دن رات میں نہیں پڑھ سکتی، اور مجھے اللہ کی قسم لوگوں کا بہت تجربہ ہے، اور میں بنی اسرائیل پر بہت کوشش کر چکا ہوں۔ آپ ایسا کرے، اپنے پروردگار کے پاس پھر جائیے، اور اپنی امت کے لیے کمی چاہیے۔ یہ سن کر میں لوٹا، اور اللہ تعالیٰ نے 50 میں سے
10 नमाजें मुझको माफ़ कर दी। लौट कर आया तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिले, उन्होंने वही कहा। फिर गया, 10 नमाजें और माफ़ हो गई। फिर लौटकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, उन्होंने फिर वही कहा। मैं फिर गया, 10 और माफ़ हो गई। फिर लौटकर आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वही कहा। फिर गया, 10 और माफ़ हो गई। 10 नमाजें फ़र्ज़ रही। फिर लौटकर आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वही कहा। फिर गया तो 5 और माफ़ हो गई। 5 नमाजें हर दिन रात में फ़र्ज़ रही। फिर लौटकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, उन्होंने पूछा, कहो क्या हुक्म हुआ? मैंने कहा 5 नमाजें का हर दिन और रात में। उन्होंने कहा, देखो आपकी उम्मत से हर रोज़ 5 नमाजें भी नहीं हो सकेगी। मैं आपसे पहले लोगों का बखूबी तजुर्बा कर चुका हूँ और बनी इसराइल पर बहुत जोर डाल चुका हूँ। आप ऐसा करें, फिर अपने परवरदिगार के पास जाए, अपनी उम्मत पर तखफीफ कमी कराए। मैंने कहा, मैं अपने परवरदिगार से अर्ज करते करते शर्मिंदा हो गया हूँ। अब मैं इस पर राज़ी हो जाता हूँ। जब मैं आगे बढ़ा तो पुकारने वाले यानी खुद परवरदिगार ने पुकारा। मेरा जो फरीज़ा था वो मैंने जारी कर दिया और अपने बंदों पर कमी भी कर दी है।